एक बात है, पैसा देगा नहीं यार, क्या है? ওই যে নিচে আছে না, নিচে এই দেখ, এই নিচে নিচে ওইতে যদি ভাঙা চুরো লাগে এই ফ্ল্যাশটা মেসে করে দিতে, ঠিক আছে? এই দেখ, এই লাগাইছে না বড়া, এই নিচে যদি কালাম লাগছে না, হ্যাঁ মারবি নাকি মোটে দিবি না? मारा भाई इसकी सभी तरीके से तो जीरो मोबाइल तो वीडियो से तो की काला की उधर मैं फोन लगा दे काम हमारे बेसी काम फिनिशिंग ना